Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. To Honorable Mrs. Surti Wardani as an English lecturer. Well, first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessings we can stay here without any obstacle. Secondly, peace and solution might be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let's introduce our group. My name is Fadila Ainurrohmah as a moderator. My name is Dwi Bilardani. My name is Farlagina Maiputri. My name is Muhammad Fahri Amar. My name is Muhammad Hildan Auladul Huda. My name is Rohmani Fauzia. My name is Samsul Rifai. Well, the first speaker is Dwi Bilardani. Time is yours. Similarities dan difference. Similarities dalam bahasa Inggris digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang dianggap memiliki kesamaan. Sedangkan difference digunakan untuk menerangkan perbedaan yang dimiliki oleh dua benda atau yang terdapat dalam satu kalimat. Baik similarities maupun difference menggunakan kata sifat sebagai pembandingnya. As bentuk kata tersebut memiliki arti sama, digunakan untuk menjelaskan dua hal yang diperbandingkan, yang memiliki kualitas yang sama di antara keduanya. Bentuk as bisa digunakan dalam kalimat positif maupun negatif. Rumus kalimat positif: as plus to be atau verb plus as plus adjective plus as plus object. Rumus negatif: as plus to be atau verb plus not plus as plus adjective plus as plus object. The next speaker is Fadilah Gina Maya Putri. Time is yours. Contoh kalimat positif: gradually, conquer branded to private as well as public speaking, nonverbal and medicated as well as verbal channels, multiple speakers and listeners as well as individual sources and receivers, and outcomes such as entertainment along with persuasion. Pada contoh kalimat di atas, yang dibandingkan ada tiga hal. Yang pertama pada kata conquered broadened to private as well as public speaking. Yang kedua diperbandingkan adalah non-verbal and medicated as well as verbal channels. Dan yang ketiga yaitu multiple speakers and listeners as well as individual sources and receivers. Ketiga kalimat yang dibandingkan tersebut memiliki nilai atau kualitas yang sama sehingga cocok untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya. Contoh kalimat negatif: unconquer has been with the way in which political outcomes can be seen as a product of communication and feedback structure in the society is not as well as of the group structure, the profit contextual link against to honest family, friend, co-workers, and other affiliation. The next speaker is Muhammad Fahri Amar. Time is yours. The same as. Kata the same as memiliki arti sama. The same as dalam kalimat positif digunakan untuk menyatakan persamaan nilai dari dua benda yang dibandingkan. Rumus bentuk the same as dalam kalimat positif: as plus to be plus the same as plus object. Contoh kalimat: 1. That shirt is almost the same as mine. 2. My briefcase is exactly the same as yours. Well, the next speaker is Muhammad Hildan Auladul Huda. Time is yours. Contoh kalimat negatif. Rumusan dalam kalimat negatif: subject plus don't or doesn't plus verb plus the same plus noun plus as plus object. Contoh kalimat negatifnya: 1. Her can doesn't have the same color as mine. 2. I don't have the same personal behavior as my sister does. The same. Bentuk ini juga memiliki arti sama dan digunakan untuk menjelaskan dua hal yang sama. Rumus pembentukan kata the same: subject 1 plus n plus subject 2 plus to be plus the same. Contoh kalimatnya: 1. My hobby and her hobby are the same. 2.
Siska's favorite food and her twins are the same. The next speaker is Rohmani Fauzia Tabishiars. Similar to. Similar to memiliki arti mirip dengan, digunakan untuk menjelaskan persamaan di antara dua hal yang diperbandingkan. Contoh kalimat, theories of a scholarly or scientific nature are similar to personal theories in terms of their basic function. They too are used to describe, explain, predict, and sometimes control objects, people, and events. Pada kalimat di atas ada dua hal yang dibandingkan, yaitu theories of a scholarly or scientific nature dengan personal theories in terms of their basic function. Kedua hal tersebut memiliki kualitas yang sama sehingga cocok untuk dikatakan mirip. The next speaker is Samsul Rifai. Time is yours. Selanjutnya itu like. Kata like memiliki arti seperti. Kata like dalam konteks persamaan mengacu pada arti kata sifat. Contoh kalimat, a bear cub grow up to look and act like a bear, not a cat or a dog. Like di atas menerangkan persamaan yang bermakna seperti. Selanjutnya difference. Different from digunakan untuk membedakan dua hal yang dibandingkan oleh pembicara. Rumus different from yaitu subject plus to be plus different from plus object. Contoh kalimatnya itu yang pertama, her job as supplier is different from my job as a technician. Contoh kalimat yang kedua, Annie's behavior is different from his brother's behavior. Now, I will tell about unlike. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara dua hal. Unlike memiliki arti tak sama. Rumus pembentukan kata unlike ada dua. Yang pertama, posisi di tengah kalimat, yaitu rumusnya subject plus to be plus unlike plus object. Untuk posisi di awal kalimat, rumusnya unlike plus tanda koma plus subject plus to be plus object. Contoh kalimat yang pertama, Rebecca is unlike her mother, especially her posture. Contoh pertama ini merupakan contoh penggunaan kata unlike di tengah kalimat. Lalu ada contoh yang kedua, unlike his brother, Donnie is fat. Contoh kedua merupakan contoh dari penggunaan kata unlike di awal kalimat. Well, from our presentation today, we can conclude that similarities dalam bahasa Inggris digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang dianggap memiliki kesamaan, sedangkan differences digunakan untuk menerangkan perbedaan yang dimiliki oleh dua benda atau orang yang terdapat dalam satu kalimat. That's all presentation from Group 3 about similarities and differences. Before we closing, let's say Alhamdulillah and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.